गोवर्धन प्रभु तुम देखो टेकिला गोपपुर मान महत रखी नदेला जिते बेले गोवर्धन टेकी सब गोवर्धन पर्वत रे समस्ते लुचि रही गोपपुर बासी लुकी 7 दिन 7 दिन घोर अंधकार है हाँ से इंद्र राजा जे 7 दिन वर्षा कले से वर्षा जल कहीं गला जे से कथा टिके कहबो बोले छे वर्षा गिरि गोवर्धन प्रभु तुमे निर्देश दिला गोपपुर कथा तुम प्रभु रखी देला मरे ना जल जना नंदर कहे कथा कपटारी विरो कहि देवन इमर्टालिया सुन पचारी को कथा विरो कहि देवन ए जोड़ा प्रेमी के बिछड़ा बलागी जुगे जुगे रुकिया कोरी कहिचे गहरा और इष्टा आहुरी आहुरी कथा मते कह जेते बेले गोवर्धन टेकी 7 दिन वर्षा करिथिला इंद्र राजा गोपपुर के भसावा लगे से वर्षा जलटा किए नाड़े गला जे गोपपुर जमुना नदी नाला रे टिके भी पानी नहीं भरी कर नहीं रहेला होय गो मई ए जे दिने छने वर्षा हेले भुई जुहुछि ई भुई जुहि थिबा होय गो दिने छने छने चुही भी देबा ई 7 दिन खाना चुही थिबा सब दिन ना गो पेन मारला खरा दिन होई चुहिला जे ई कथा कहले घर के नेबो आगो गो जगमणि मोर गेलै रानी गो मते करिने घात राजा 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 ने मंत्री चलो चलो ना चलो टाइम नहीं ए तो कोली कथा लागे सुरुता गो तुई मोर छातिर कोलो जा आगो गो जगमणि मोर गेलै रानी गो ए मते करि ने घाय तो राजा मते करि दे घाय तो राजा 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 ए तो कोली कथा लागे सुरुता गो तुई मोर छातिर कोलो जा कहली कथा लागा सुरु जागो इटा यार कथा আগোত্রে তো আজুগর দিডগ সে অবস্থি ঋষি বড় সে অবস্থি মুনি বড় আগ 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্ক হাত রন্ধা খাইলে ত্রেতয়া যুগরে দিনে অগস্ত্যি মুনি অযোধ্যা নগর কে যাইଥିଲେ सेही दिन ठारू सीता माता 21 दिन पर्यंत निज हस्तरे रांधि रांधि कर समस्त को खावा लगी देती समस्त पेट पुरला अगस्ती ऋषि पेट नहीं पुरला सका बोले अगस्ती ऋषि पेट 3-4 एकड़ बारी थिला तांकर पेट गोटे अभिशाप लगी थिला बोले जेते खाद्य खाले पेट नहीं पुरु थाई तो सीता माता पाखे जेतेले पानी मांगी जाई छ सीता माता रागी गेली नहीं रागी गले बोलर रांधि गले 21 दिन खाला पर यदि तमर पेट नहीं पुरबा तुमको गुटे गोरिया पानी देले हेले पेट पुरबा जो मु तुमको अभिशाप दे छ अगस्ती मुनि द्वापर जुगरे जेते बेले इंद्र आ कृष्णंकर विवाद हेबा
সাত দিন সাত রাতি ইন্দ্র লগাণ বর্ষা করবে সেই সময়ের জল সবু তুমি পিব যমুনা বাসীঙ্কর কৌশি ক্ষতি নি হে ও ত্রেতয়া যুগরে শোষ লাগলা যে অগস্তি দ্বাপর যুগে পি দ্বাপর যুগরে পিতিলে তো দ্বাপর যুগ যেতেবেলে হইগলা আহা। আগ অগস্তি সবু পিলে গো যমুনা বঢ়ি নেই হেলা তেণু গপ পুরনে উহুলিরা গো গপ পুরনে উহুলিরা এটা দান্ডি রামায়ণে গো রস প্রমাণ রহিছি সতেটা এটা লিখিছে বিপিন সুদা দাসে বজ্রগীর বেটা সে সুদা মোর ভাই গো বিপিন আজ্ঞা ইতে কলি কথা লাগা সুর তাগ তুই মোর ছাতির কলরা ইতে কলি কথা লাগা সুর তাগ তুই মোর ছাতির কলরা লুগা বদন লুগা চিরি হেলানো কে মিঙ্গুড়ি গিড়ি গিড়ি এ তোর বদন লুগা তোর চিরি হেলানো চিংড়ি গির চিঙ্গিরি গিরি গিরি কলার সম্মান রক্ষি চারিজন লোককে 200 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করছেন আমার আজ্ঞা তাঙ্কর দুঃখ যে সুখ প্রাপ্ত হো বলন্দি কবার হরি হরি বল গণেশ্বর গজানন মা বাগদেবী সরস্বতী তাঙ্কর বালক বালিকা মানଙ୍କୁ বিদ্যার্থী করি বড়ালে কোনসি চাকরি বাকরি করন্তু বলন্দি কবার হরি বল বল ସେହି মা জগৎ জননী মা তারিণী ছতর ছায়ারে রখি থান্তি বলন্দি কবার হরি বল আমার বাবাঙ্কর মধ্য দুঃখ যে সুখ প্রাপ্ত হো বলন্দি কবার হরি হরি বল মাই গো ও বা সীতাঙ্কর অভিଶାପ୍ୟ কারণରୁ ଅଗସ୍ତି ଋଷି ସେ ଜଳ ପିଇଥିଲେ ବୋଲି ଯମୁନାବାସୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ଯାହା ବି ରକ୍ଷା ତ ହେଇଗଲା ସେଟା ଯିଏ ବି ପିଇଥାଉ ନାଇଁ କା রক্ষা তো ଦିନେ ଅଗସ୍ତି ଋଷି ଠିକ ସେନ୍ତା ସମୁଦ୍ରର ସବୁ ପାଣିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଅଗସ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଟିକେ ସରିଯିବ ଆର ଗାମା ହେଲା পেন পিবা মতো ছোয়াটে বলবো নাই। ডাকো না যার যদি পেন পিয়াবার আছে যে দিয়াকে বলছন দিয়া ও দিয়াকে বলছন ସମସ୍ତେ ତ ଭାଗି ଯାଉଛନ୍ ନ ସକା ନାଇଁ ପଲା ହଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ହେଟା ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳନ୍ତି ଶୁଣ ଗো ମାଇ ପଚାରିଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲି ବୁଝାଇ ହଁ ହଁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ମୁହିଁ ସଭା ମତେ ଦେବ କହି ରାଧା ମାଇ নারী শিক্ষা মান আগ পর স্ত্রী কু চাহিলে পুরুষ ছুইলে কেউ পাপ লাগে কহ নারী সহ একথা মতে বুঝাই কহ গো শুনিবে সভার জন ই শুনিবে পণ্ডিত জন রাধা মাই সভা মতে দিও কহি আমার ঘরকে বিজয় কর তোমার নাটা মতে টিকে কহ তো আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি চরণ হই নন্দয় সদাঙ্গ তনয় মহি আহা ননন্দকু ভয় ন কর মনে নিদ্রা ঘটি ଅଛି তিনি ভুবনে গো গোপনর নারী যেতে মাই গো দুতিকু ছাড়িল সর্বে অচেতন রাধা মাই হেলে কীট পতঙ্গ সহিতে গো আমার মন্দাকিনী নারে
ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ବୋଲ ସେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ତାରିଣୀ ଛତ୍ର ଢାଙ୍ଗ ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲନ୍ ଦେଖବାର हरि बोल ମାଇ ଗো ଉଠ ଗো ମାଇ তুমি যদি কৃষ্ণ বলে কথাটি পচরামি বলে কথাতে পত্রাব মোর কালিয়া শুন সে দুঃখ সুখ না কে সুর লাগলে এ কথা এক কহি দেব গো নন্দর কানহা এ মোর কালিয়া শুন কালিয়া শুন কথা এক কহি দেব গো নন্দর কাহা কথা এক কহি দেব গো নন্দর কাহা নাই করব না কানুগো কল বসরণ মাই গনেলা পবন যমুনা কুলরে কানুগো কল বসরণ কর্মী রাধা মাই গনেলা পবন জলা জনা নন্দর কানে কথায় কপচারিবি গো কহিদেব কথায় কপচারিবি গো কহিদেব মাই গো গিরি গোবর্ধন প্রভু তুমি দেখ দেখিল গোপপুর মান মহত রখি যে দেল গিরি গোবর্ধন नहीं हवा बोल ये मागो ए मा क्या कोना ने पुता नहीं नहीं किछि नहीं ये मा गो बोलु हेसी एंती हेसी सांगो सांगो मकरो मकरो कथा नहीं गुए गुरे ए पहले रात गोटे बिकाल गोटे बेचु गोटे कोकरा गोटे क्या ता तोर जीवन चल कला बोल ओय मकरो হই হো মকর पाटी पुरानी पुता रे की बढेलु ना ই বড় দিনু দেখা তুমর ভোড়া দিনু নাই যাইলাম আগর কথা সব ভুলি গেলাম नेश्वर करबान ना হি কহ মকর কি সমাচার হই হো মকর মকর বড় দিনু দেখা তোমার বড় দিনু নে যাইল আগ কথা ভুলি গল কহ মকর কি সমাচার এ বড় দিনু নে যাইল আগর কথা ভুলি গল কহ মকর কি সমাচার
ଏବେ କେନ୍ତା ଭୁଲି ଗଲ କକ ମକର କି ସମାଚାର ବଡ଼ ଦିନ ନେ ଜାନ ମତେ କେନ୍ତା ପାସି ଦେଲ କକ ମକର କି ସମାଚାର नहीं गोटा टीका सरला मकरो बेले आर केनता करी जे एते राती तुमको देखला पर मोर छाती धक 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 करूची सुन सुना मैं किना रान बारी दी सुचन आप देख ताकर छाती परे धक 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 पहले खाना है के पुता घर दुआर सब हम ठीक अछि ना रे मकरो किछिटा दुख रहि जाई छी हंता है घरे किछि अभाव नहीं देखो हमर घर देखि आसी तीन महल होए गो चतुर्धाम रती है तुमर घर तमर बुआर दिन देखि तिरंती घर नहीं नहीं मोर मार दिने देखु मैच जे काहे करबो मोर सास गुटे अचन जे देखि नहीं परबार ना अच्छा बाटे काटे होगी तो नहीं नहीं दवा मां होगा मुता ने करे बपंती बुढ़ी कहानी सुनी गला गोटे कथा है से पुता जागनु ना बाय चांस खरसी फुरसा खणे आंदा बछरा नुडा दे बेले हे बुढ़ी कहानीटा खरसी पाबा बाल्टीन गोटे धरसी आरे बंद हिर नु एंती से डॉक्टर कर छकी कर केंद्री करे आसी जे आधा बाल्टीन बारी हटा गुठ उलासी ता छरा दस कुकुर गो माने गो चरनेनी जेंटा एसी मोर ससुर गुटे अचन जे भयरा लोक सुनी नहीं परबार ना ने सुनबार न जिते कहो ए मां चूरना ही से तुमर ससुर के खाली जीत के ले लियो पड़छन ए बांग जो हके संतो हटे थुतना ती लागी छे कि मन मंजल छे भरा आले तो चलता मैं पर खंजाटा या ए बुआ नहीं चिड़ो थी मोर ससुर के अरे एंदी खुजखुजा पिला मन नहीं थे समय केन गोटे ढों करी पाड़ी देले काला बुआ बुहारा कहां लोग आर के हो जे सुनो सास ससुर बलवाटा नहीं मिले तीर मोड़ फुटे दबो हां मोर नंदन गुटे अछन जे केते सुंदर दिसन मोर लेखे हमके जेन गाय गले भी रे मकरा दुई बहे ना के बसन जाने बोल मात्र गोटे कथा আমার কলিযুগে পদে নি লেখ লেকে জেদ কি সুন্দরী হেদ কি গুন্দরি লুকি লুকি মজা মার सुंदरी दिसले के अब गुण चलन बर्बाद खड़े केनता पेट भर खाना टांग उठा के सो जाना केनता सोई छे सबा कथा तो छाड़ जनता भी सो हेड़े पड़ो सुंदरी के हेड़े पड़ो टाको उसके बेमार से के देवता से धरी छे केटा जे खटे सुई थी सर हे संगे मुती देसी छिरे हेमुद्री ओसो नहीं पाबा ओसो गोला वर्ष यूट्यूब ने देखती बे कहीं पालाने नु वृंदावन नु काशी नु गंगा नु अयोध्या नु काशी से माने पूजा पाठ के नहीं बोली ए भेतरे मकरा मनुष्य करी छी ला रंगिया ही तो काहे बोले जा जे सुनो काहे लग तमे जदी किछि नै कहबो बोले तमर दुखर कथा के मुई देखि करी कहू छे ओरे गुप्तर भावे कथा दे कहनी होई छे ओए तमे जदी हां बोल दबो जाले भी तमर बनती बनी पारे तमे जदी हां बोल दबो बोले इटा के घर है इता ने डबल घर राजो महल का कथा जी कहत लट्टी जेंता नै फुटा सन एंता लट्टी फुटबा ये एलआईसी एलआईसी रखला त ना एलआईसी के फुटबो जेंता रहे कथा कहनी कहत इमाई दुति का पहिला सुनलो सही आगोई गुपतर कथा कहूची मुही मकर कले कले कह मकर मोर कांतले घाय कह इमाई मोते पेशी छंती नंदन की सही गो बाबू ओए से लियो का बोले अरे तुम ठारे ताकर बलिची मनमा से तो पुरुष भ्रमर आगो हे कृष्ण चंद्र संगे बिहरी बरंगे के भी इटा कहा बे शर्मिले के कथा वार्ता नहीं हो मकर भल कथा सुनो देखो मैं कहि रहू छे हो सुनो आगो हे कृष्ण चंद्र संगे गो बिहरी बरंगे सजनिलो
कहबा लगी एते दूर के आसी तुम मोर घर के ई कथा ना रे मकर एते दूर के मत आसी हां केते दूरे नी जा ए तो जेन महजी के लाज नहीं शरम नहीं इज्जत नहीं मोहत नहीं कपड़ा नहीं लता नहीं हेता कथा में नहीं सुन ओए तासु के जे है जे मंगला है कहूं कथा सुनो तो साड़ी पिनी ए 12 हाथ साड़ी पिनी छे आर ये मां राधिका बोइने बाइक हेलो आगो ए पापा चरित्र सिकिनु ये हमर पूरा बड़ के ने कर तुम्हार पूरा तुम्हारी जिन कथा कहू छ जे कौन कथा कहि आसी चल ई हिंदी रे पदे लेखले कवि नहीं के बुआ दिल लगी गधी तो परी क्या चीज चीज है है बोला। हक पैसा देना पुता तो पचा पीना और प्यार ने करना तो घुट घुट के क्यों मरना आगो है श्री कृष्ण अटंती मोर एमा ई बात नहीं करो के भरंजान आगो श्री कृष्ण अटंती भरंजान मोर ससुर जानले सिंह बुढ़ा सोर पाएब बेशर्मी मकर संग घर को आमे समस्त माँ भौणी मन जार जार लोक बाक के से डाकी छन क्या करवा है मारमी तो थाना আছে क्या काजी मकर संग घर के आसन जे हे तारिणी मंदिर समस्त माँ भौणी समस्त लोग बाकी डाकू छन ई भाई खाई के आमे डाकनु जे काय अन्य कन है एक हटा हनुमान